कभी कभी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन अगर इंसान सब्र और इज़्ज़त का दामन न छोड़े ना, तो अल्लाह टूटे हुए दिलों को भी सुकून दे देता है। और मैंने सीख लिया, हर वो रिश्ता जो मुश्किल से शुरू हो, ज़रूरी नहीं कि इसका अंजाम भी बुरा हो। बस कहानियों में मोहब्बत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो इंसान के सारे जख्म भर देती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है, तो आइए आपको बताती हूँ। उस रात तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी। घर में हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों के साथ चल रही थी। मैं दुल्हन बनी अपने नसीब के बारे में सोच रही थी, मगर मुझे क्या पता था कि अगले चंद लम्हों में मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे आज भी वो रात लफ्ज़ बलफ्ज़ याद है। वो रात जब एक दुल्हन के सारे ख्वाब उसके हाथों की मेहंदी के साथ ही मिट गए थे। मैं सिर्फ जोड़े में मलबूस अपने कमरे में बैठी थी, चेहरे पर शर्म थी, आंखों में नए रिश्ते के ख्वाब थे। मैं यही सोच रही थी कि शायद हर लड़की की तरह मेरी जिंदगी भी अब खूबसूरत हो जाएगी। कोई होगा जो मुझे अपना कहेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरे दुख बांटेगा। लेकिन किस्मत मेरे लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, मेरे दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। मैंने नजरें झुका ली, वो कमरे में आए। चंद लम्हे खामोश खड़े रहे और फिर ऐसा जुमला बोला जिसने मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। इस एक लम्हे में मुझे लगा कि जैसे मेरे कानों ने सुनने से इनकार कर दिया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और आंखों में सजे सारे ख्वाब एक ही पल में टूट गए। मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर जा रही हूँ, वहाँ मेरा इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं, खामोश नफरत से होने वाला है। मेरे अब्बू दुनिया में नहीं थे। उनकी फात के बाद मेरी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से हमें पाला था। मेरा एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन। भाई अपनी जिम्मेदारियों से ही पहले से ही दबे हुए थे, इसलिए मेरी शादी उनके लिए किसी इम्तहान से कम नहीं थी। जब यह रिश्ता आया तो सबने कहा लड़का अच्छा है, कमाने वाला है, खानदान भी अच्छा है, और फिर जल्दी जल्दी मेरी शादी तय होगी। मैंने कभी उस लड़के से बात नहीं की थी, बस एक तस्वीर देखी थी। वो अपनी किस्मत अल्लाह के हवाले कर दी। और उस रात जब उन्होंने मुझे सच बताया, तो उससे पहले मैं भी दूसरी लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी के ख्वाब बुन रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा कोई अपना होने वाला है, मेरा कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। लेकिन जब उनकी ये बातें, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं मानी। और मैं फिर तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पहले दिन ही सब बता दूं। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मेरे शोर बोलते जा रहे थे और मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन वो फिर मुसलसल बोलते गए। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, वो फिर बार बार कह रहे थे, फिर भी उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ शादी कर दी। इसके बाद उन्होंने बेड से तकिया उठाया और जाकर कमरे के दूसरे कोने में पड़े सोफे पर लेट गई। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान का दिल टूटने की आवाज़ सिर्फ इसे खुद सुनाई देती। मैं पूरी रात जागती रही। कभी अपनी माँ का चेहरा याद आता, कभी अपनी छोटी बहन, और कभी अपने भाई की थकी हुई शक्ल, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। सुबह होने से पहले ही मैं अंदर से टूट चुकी थी। फजर के बाद जब वो उठे तो मैंने हिम्मत करके इनसे बात की। अगर आप मुझे अपनी बीवी मानना नहीं चाहते तो कम से कम कुछ वक्त के लिए मुझे इस घर में रहने दें। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। मैं रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन अभी गैर शादीशुदा है, अगर मैं वापस चली गई तो इसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं आपसे किसी हक का मुतालबा नहीं करती, बस मेरी इज्जत बचा लें। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तो तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, बस मैंने तुम्हें सच बताया है। इस एक जुमले ने मुझे वक्ती सहारा तो दिया, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये ज़िंदगी आसान नहीं होगी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। वो मुझसे कम बात करते और मैं भी खामोश रहती। मैंने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। सुबह से सबसे पहले उठती, पूरा घर साफ़ करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, सबका ख्याल रखती। मेरी सास मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। वो अक्सर दूसरों के सामने मेरी तारीफ़ें करती। हमारी बहू बहुत समझदार है। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देती, क्योंकि हकीकत सिर्फ मैं ही जानती थी। कई बार रात को मैंने अपने शोहर को किसी से फ़ोन पर बात करते भी सुना। उनके लहजे में वो नरमी थी जो कभी मेरे लिए थी ही नहीं। हर बार मेरा दिल टूट जाता, लेकिन मैं खामोश रहती। एक दिन मेरी नंद ने मुझसे कहा, भाभी, भाई आपसे इतना कम क्यों बोलते हैं? मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, बस उनकी तबीयत कम बोलने वाली है शायद। झूठ बोलते हुए मेरी आंखें भर आईं। वक्त गुजरता गया और मैंने सीख लिया कि बाज़ रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं। फिर एक दिन अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। भाई का फ़ोन देखते ही मेरी जान निकल गई। मैं बहुत परेशान थी। तब पहली बार मेरे शोहर ने नरम लहजे में कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। रास्ते भर खामोश रही।
لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے ان کے رویے میں سختی کم محسوس ہوئی۔ گھر پہنچ کر جب میری امی نے مجھے دیکھا تو رونے لگی۔ بیٹی خوش ہونا، میرا دل چاہا کہ سب سچ بتا دوں، چیخ چیخ کر کہوں کہ آپ کی بیٹی اندر سے مر چکی ہے، لیکن میں نے صرف اتنا کہا، جی امی میں بہت خوش ہوں، کیونکہ بعض سچ انسان اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا۔ واپس آتے ہوئے گاڑی میں اچانک میرے شوہر بولے، تم نے اپنی امی کو سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ان کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلی بار خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد ان کے رویے میں ہلکی ہلکی تبدیلی آنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھ لیتے، کبھی بازار سے میرے لیے کچھ لے آتے اور کبھی بغیر وجہ کے میرا حال پوچھ لیتے۔ میں حیران تھی لیکن ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل دوبارہ امید کرنے سے ڈرتا ہے۔ ایک رات انہوں نے اچانک کہا، تم مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں زبردستی کے فیصلے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اس رات کے بعد جیسے سب کچھ بدلنے لگا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ ہم ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے، کبھی گھر کی باتیں، کبھی زندگی کی باتیں۔ اور ایک دن انہوں نے وہ بات کہی جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی، شاید میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم بہت اچھی ہو۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے برسوں بعد میرے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہوا۔ مجھے محبت اچانک نہیں ملی تھی، مجھے عزت ملی تھی، اور بعض اوقات عزت محبت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آج ہماری شادی کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ وہی شخص جو پہلی رات مجھ سے دور بھاگ رہا تھا، آج میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی زندگی کی شروعات بہت دردناک ہوتی ہے، لیکن اگر صبر اور عزت کا دامن نہ چھوڑے بندہ، تو اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی سکون دیتا ہے۔ اور میں نے سیکھ لیا تھا، ہر وہ رشتہ جو مشکل سے شروع ہو، ضروری نہیں کہ اس کا انجام برا ہو۔ بعض کہانیوں میں محبت دیر سے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو انسان کے سارے زخم دھل جاتے ہیں۔ اور جب اب میں اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں نا، تو یقین نہیں آتا کہ وہی شخص ہے جو پہلی رات مجھے چھوڑ کر جا کر صوفے پہ سو گیا تھا، آج میری ایک خاموشی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ہمیں احساس ہوا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کسی بے قصور انسان کی عزت اور جذبات کی قدر کرنا بھی محبت ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ سیکھا کہ بعض اوقات اللہ انسان کو ایسے راستوں سے گزارتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان صبر نہ چھوڑے تو ایک دن وہی راستہ سکون لے جاتا ہے۔ آج بھی کئی لڑکیاں ایسے رشتوں میں خاموشی سے تکلیف سہ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنی عزت نفس کبھی مت کھوئیں، اور ہر حال میں اللہ سے امید رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں بہت خوبصورت انجام لکھ دیتی ہیں۔ اور میری ہر اس لڑکی کے لیے دعا ہے جو آج اس طرح کی تکلیف سے گزر رہی ہے، کہ اللہ پاک اس کے لیے، ان سب کے لیے، سب میری بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور میری زندگی کی شروعات چاہے مشکل ہوئی تھی، اگر اس طرح کی کسی کی شروعات ہے تو اللہ کرے اس کا انجام بہت خوبصورت ہو۔ اور یہ سب کچھ آپ پہ منحصر ہے، آپ نے صرف صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور پھر اس کا پھل آپ دیکھ کے خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔